Bonjour Monsieur Eloi. Le 13 avril 2019, je n'ai pas mis à mode de me le faire. Un cabinet d'avant les places trop nord, le salon. Ah, aussi vous dites que on a le 13 avril 2019, né au Bololo, Yoyode, sur Togo Kakava Koro Diaspora dit, né Togo avait Trotronti. Donc, on est bé à Zonlia 10 000, ça va dans place trône, c'est pour le Bruxelles. Et 10 000, nous, Watro, les Miabe Douame. Nous avons une Afrique, du con, quelqu'un de qui nous le yidoa, du con, les Avoudi, mais nous n'avons pas de du con. Alors, si nous avons un progrès, nous avons joie, bataille, parce que nous avons un Togoa. Mais la quoi blaton soit d'Ivoire le yéa mais trop de quoi moule et ne veut nous entrer tout dans nous permis les Africains du point alors qui est du point bon le que y a mis le deux dibé ne n'a pas plolololoma et à Nyakamogo n'avait du point Togo du point avec vos du point n'y va mais si à quoi n'y va boire y les bimianti malo fipodo benye les namiak boma pour dire maintenant n'y avait du point n'y avait mis fipodo ne ojo ode hieme ya lo so dure me yo ko be du ale fu pepe me alo la ya me do hlona la webe ya wo eta eto sinu ne du point ba po dede wa mi agbo jo ba suna be ne geme ke ye avon le ye jo ba po ti bebe donc mi no aja do wu nunu e ama nu we ya moto na gan me ba to be ayo la avon di ba to be yo pata e contribuer ado yo pata ba lo ele me fo ne vi ke avon avec le do agbogbo po otro jo ina ngbodo me to Mouni nene avou yineo. Mouni be mi ya no na avou be le so amero vo mi do la do desibe no ton de dia do hlona be akaka po nu de e nu be ni be no be ja otuto alo e ja hlon be tu ne po de dia ame mfa na me to topo ele ti go ja so agbe wa so sa vo do ta be ya hlon ne nu ne nyo be ne so me are yo be vi ke o le dia alo be to gbe vi alo didi mi vi ko ja ni to go vi o ne so me ngba sen na o ne du kon kekon wo e won yo po egbebe dede ka flamero ko gbo mi ba sina be abe ahwa do ko to afun wo no po acha wa be histoire me alo wa ba son lia o me kekeke o la po be hron ne nu wa nyon ne yo be tu me vi o akpo fofo po ma de kuku ne du kon wa po be de ne endo ke la wa jo la do me do la be ana gbodogbodjo amecha ko to ngba yin bo aso epo be ame ya de kaba fun be ani ko to nde pepete jo ngba gbojo amko mi panko afuke wo mi le yin be amo chondo ne o la wo epo bere yo ado chakachaka mo mi amiro le ne mi bo han to chan mi sun ewi o vone o egban de ke mi gbe lo kwa won to ona de pepe ya so yo ti o ba me do mi ame ke la no no de ke no le yidwa ne mi do edesine na nyanya be nu ke la ba do me roda be ado chakachaka mi ame e won gba yin de ke la na be tutudo ke le mi ame babu yenti amade kuku no jukwa be afu ke mi le wo ya ni la wo be kaka mi akpo no wu ne vovo to ngba no me mi akpata to go vi ko mi so lo me kaka be ko sequence o alo afikre pe ni ogbeso ne to go vi o mi ni awo avun ni ngba ni ba avun awo be o de amerodofo alo o po ba me o de kia ti o se nti avun kan o awo ngba ni no ni awo avun asila sime ne togo abe trotronti muni ba avun mi le wo be fi eto le panko fi eto be la ni o awo muni na ne no avun be la ni be mi awo be etogo ba nyon ne mi akata e some ba nyon ne nya be vi mi ave togbe ovio ne wa po bere de que Africa glodo ke le tite et trotro le va Togo du coin ngba ni e dubu pe ba ni si bebe du la vo be ni o ne mi akpo de lo entia afulete Fifiare ke mi bato ya fifiare ne form jore amesabra batro ya homa oh kavla mba zon libeni avun wo ne du kon ba vun a zon libeni mi la no yi kavla me ro jana yin le me ala me do ola do gbojogbojo ne nye won voire nu ke mi la so do ta mi yin bere mi ja wo afun kaka bere to go ne ba po dede to go ba tro ne so be ba nyona me siame e to go nyoa e ja nyona me siame même for be vi on to chan to ne to go nyoa e so ele ja don pata di mu yin be agbeto
et le cas là bo son coup pas encore système a yemi le combattre système que zi toguado to alo zi togo be tingo domea iye ba vumila obe mia de système a donné togo ba nyone mia pata somelo vivi are que nous togo vio jolo globena opposition ba moa on jolo en fait on te le proposer de pepe programme de pena peuple are ne faut jore meke mi le jibe ba clôture oh kafla mi ne o sona nyewo nglozande aba vua munyi ne de be nyine o bena me ajoa de ko oglombe même les bleniga antocha ala me di bomea a me indispensable on a funchan de pepe que nous yina do la vumia mu ibola bena me ya mu le okwa vo be joa bu kekekeke amoni ahwa oto duga gan no so que ce soit fi comme il est anto ba me do le oni kan le to 20 ko to vo jania egbe abe ju fon muni ba gbeto de kai be ni o ye nglozande ya bo de ko opposition bo me le s'entendre ko to e nu om le glombere am komi pankwa wa to ba fun eni be de ko la wodo ajo takataka mi ame alo gbengba no tunami o ayi ye tia ne fo dadaro so ame ko la bo l'opposition gba lo nu mi la na mi abu mo mere nu ke mi le dine du kwan po kamia si on tia fun lo la noter avant la noter ne enene ba merolia e to da si eni no bo wa to no globe abe obe hoga me o de kencha bijacha fun mi ba to ko to enu o so do na tame no la fun me are o la na fun be ya ikaka po nu ne nke le dui le jukon aba nyon so me ba nyon eyena apono di ko dagaro la firo azon le ikaka gbe opotane amero le bon be o awo yi ni candidat kaka ba matongo amagbaje jina yo be o ti te kaka opo dede ile gbon be o be ni anu kenyi ma be fipo do ni ma mu yin fipo do be yin o ron na no le di trotro na podua o la ron la so wo do nkobe de be kutri kuku be la ni allo nous on avait courage détermination de la no me anya bere ye be juma no doya ye na ni avo na ho be no fe allo e ko eto sinu ko evo o hon na bere e so ame ya ne nyon na e be jukon e juwa ba nyon na me sia be ba no e me yelo. Merci beaucoup monsieur Eloi. Bonsoir pe o. D'accord que imagine